नमस्कार हब ओडिया चैनल को आपण मानकु स्वागत। चलंतु नजर पकाइबा ओडिशार किछि बड़ अपडेट उपरे। राज्यसभा निर्वाचन को नहीं ओडिशा राजनीति रे जोरदार हलचल। बीजेडी और कांग्रेस मध्य रे होइतिबा बुझामणा को नहीं सीधा सड़क आक्रमण करिछि बीजेपी। कौन कहिछि शासक दल आसंतु देखिबा एही रिपोर्ट रे। राज्यसभा निर्वाचन पाई बीजेडी और कांग्रेस एक साधारण प्रार्थी को समर्थन करिबा परे एहाकु नहीं तीव्र प्रतिक्रिया दैछि बीजेपी। दल पक्षर निराशर मेंट बोली वर्णना करा बीजेपी अभियोग जो दल माने वर्ष वर्ष धरी परस्पर को विरोध करुथिले सेमाने बे राजनीतिक स्वार्थ पई एकाठी हेउछंती। अन्यपटे बीजेडी और कांग्रेस एही अभियोग को खंडन करिसंती। बीजेपी आक्रमण मध्य स्पष्टीकरण रखिसंती बीजेडी वरिष्ठ नेता संतृप्त मिश्र। से कहिसंती एहा कोनोसी राजनीतिक मेंट नुहे। राज्यसभा निर्वाचन पई केवल एक निर्दिष्ट प्रसंग रे बुझामणा होइछि। एहाकु स्थायी राजनीतिक मेंट बोली कहबा ठीक हेबो नाही। एही बयान पर मध्य विरोधी दल प्रश्न उठाइछि। आगामी दिन में यह बुझामणा केवल राज्यसभा पर्यंत सीमित रहिबो ना एहार प्रभाव आगामी निर्वाचन में मध्य देखिया को मिलिबो सेथिपाई नजर रहिछि। राज्यसभा निर्वाचन एथर केवल सांसद बाछिबार प्रक्रिया नुहे बरम ओडिशार राजनीति रे नुआ समीकरण सृष्टि करिछि। 4टी आसन पाई 5 जन प्रार्थी मैदान को आसिबा परे लड़ई रोचक होई पड़िछि। बीजेडी और कांग्रेस एक प्रार्थी को समर्थन देवा निष्पत्ति पूर्व देखा त्रिमुखी लड़ईर चित्र को बदलाई देइछि। राजनैतिक विश्लेषक मतरे एही निर्वाचन आगामी राजनैतिक समीकरण पाई एक बड़ संकेत होई पारे। राज्यसभा निर्वाचन पर शासक बीजेपी अधिक आत्मविश्वासी नजर आसुछि। विधानसभार संख्या आधार रे दल निज स्थिति को आहुरी मजबूत बोली दाबी रखिछि। राज्यसभा निर्वाचन पर बीजेपी कहिछि राज्यर राजनैतिक चित्र द्रुत गति रे बदलुछि। दल दाबी लोकंक समर्थन सह विधानसभार संख्या बल मध्य बीजेपी को शक्तिशाली स्थिति रे रखिछि। अन्यपटे विरोधी दल कहिसंती गोटी निर्वाचन फलाफल को नहीं एभली दाबी करबा उचित नुहे। राज्यसभा वोटिंग रे क्रॉस वोटिंग होइतिबा चर्चा मध्य एबे राजनीतिर बड़ प्रसंग पलटिछि। किछि विधायक दलीय हुइप को अमान्य करी भोट देइथिबा नै विभिन्न रिपोर्ट सामना को आछि। यहाकू नहीं बीजेडी अभ्यंतरीण श्रृंखला पर प्रश्न उठी। तेबे दल पक्षर नहीं कौन विस्तृत मत सामना को आसीनी। यही प्रसंग आगामी दिन में राजनीतिक चर्चा को सरगरम करें। बीजेडी भितर अंतर्द्वंद और दल भांगा चर्चा मध्य प्रथम थर पर स्पष्ट वार्ता कर बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। दल भांगा नहीं चलती समस्त चर्चा को खंडन कर नवीन पट्टनायक। से कहते बीजेडी दीर्घ समय पर्यंत लोकों सेवा करिवो एवं दल को कहीं दुर्बल करें ना। एही बयान पर बीजेपी कहिछि दल भितर असंतोष ही बड़ स्पष्टीकरण कारण। अन्यपटे बीजेडी नेता दल संपूर्ण एकजुट थिबा दाबी करछन्ति। से पूर्वतन आईएसी अधिकारी सुजाता राउत कार्तिकेयन बीजेडी रे योगदान देवा परे राज्य राजनीति रे नुआ चर्चा आरंभ होइछि। दलर साधारण सदस्य भावे बीजेडी रे जोग दैछन्ति सुजाता राउत कार्तिकेयन। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक तांकु स्वागत जणाइछन्ति। घटना पर विरोधी दल विभिन्न प्रश्न उठाइथिबा बेले बीजेडी कहिसन्ति जे कोनोसी व्यक्ति दलर नीति और आदर्श रे विश्वास रखिले सदस्य होई परिबे। औपचारिक राजनीति दूरे थिले मध्य VK पांडियन को नहीं राजनैतिक चर्चा थमिबार ना नेउ। विभिन्न राजनीतिक दलर नेता माने समय समय पांडियन को भूमिका को नहीं मत रखिसन्ति। एपटे किछि अभियोग नहीं तदंत प्रसंग मध्य चर्चा रे रहिछि। विभिन्न राजनैतिक दलर नेता माने समय समय मध्य पांडियन को भूमिका को नहीं मत रखिसन्ति। एपटे किछि अभियोग को नहीं तदंत प्रसंग मध्य चर्चा रे रहिछि। बीजेडी सांसद मुना खान को एक बयान को नहीं एवं राज्य राजनीति रे चर्चा जोर धरिछि। मुना खान परोक्ष भावे किछि नेता को टार्गेट करी दुई मुहा षड्यंत्रकारी बोली मंतव्य करथिले। मुन्ना खान परोक्ष भावे किछि नेता को टार्गेट करी दुई मुहा षड्यंत्रकारी बोली मंतव्य करथिले। एही बयान को नहीं विभिन्न महल रे भिन्न भिन्न चर्चा चलिछि। विरोधी दल यहाकू बीजेडी आभ्यंतरीण मतभेदर प्रतिफलन बोली कहतिबा बेले दल पक्षर यहाकू साधारण राजनैतिक बयान बोली कहा जाउछि। विद्युत दर स्मार्ट मीटर एवं सिक्यूरिटी डिपोजिट प्रसंग को नहीं राजधानी भुवनेश्वर में सरकार को घेरिछि कांग्रेस। दलर विक्षोभ पर एही प्रसंग पुणी राजनैतिक चर्चा रे आसिछि। TPCODL कार्यालय सम्मुख में कांग्रेस कर्मी विक्षोभ प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर व्यवस्था और अतिरिक्त सिक्यूरिटी डिपोजिट को विरोध करथिले। कांग्रेस अभियोग एही व्यवस्था साधारण उपभोक्तांको उपरे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पकाउछि। अन्यपटे सरकार और विद्युत वितरण संस्था पक्षर कहुଯାଇଛି जे स्मार्ट मीटर स्वच्छ और आधुनिक विद्युत परिचालन पई एक आवश्यक पदक्षेप। ओडिशा कांग्रेस पई अडुआ बढ़ाउछि NSUI सभापति उदित नारायण प्रधान को गिरफ घटना।
ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବିଜେପି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଆଇନ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଇନଗତ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୟାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସରକାର ନିଜ ସଫଳତାର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ସଡ଼କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବା ପେସା ଆଇନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପେସା ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପାୟନ ଓ ଗ୍ରାମସଭାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛି କେବଳ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ଭୂମି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମାଲକାନଗିରିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ କିସାନ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବାକି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି ଓ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍, ତେବେ ଇନଫୋ ହବ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।